Om Swastiastu. Okay, let me introduce myself. My name is Komarga Kumana with SIN 24130310112. Okay, in this time, I will present about the tax biochemistry egg stir worksheet. The topic is protein and amino acid metabolism. Okay, next. Okay, we have a case. A 35-year-old 18% with decreased muscle mass, chronic fatigue, elevated blood urea levels, and for a high protein diet. Test results show increased protein breakdown, impaired nitrogen balance, elevate activity of certain enzyme involved in amino acid metabolism. The doctor suspect a disorder in protein and amino acid metabolism, particularly in the processes of protein breakdown and nitrogen extraction. Jadi di sini terdapat kasus yaitu seorang pasien berusia 35 tahun itu mengalami yang pertama penurunan massa otot, yang kedua kelelahan kronis, yang ketiga kadar urea darah meningkat, yang keempat pola makan tinggi protein. Nah, dari hal itu hasil pemeriksaan itu menunjukkan yang pertama peningkatan degradasi protein, kemudian gangguan keseimbangan nitrogen, yang tiga aktivitas enzim tertentu dalam metabolisme asam amino itu meningkat. Nah, dokter itu menduga bahwa terjadi gangguan pada metabolisme protein dan asam aminonya, terutama pada proses degradasi protein dan ekskresi nitrogen. Oke, number one is the concept of protein metabolism. Protein metabolism is a series of complex biochemical processes that include anabolism or synthesis and catabolism or breakdown of proteins into amino acids. Protein metabolism involves the synthesis or anabolism and degradation or catabolism of protein to maintain cellular and tissue function, as well as nitrogen homeostasis. Proteins provide structure or muscle, enzyme, signaling or hormones, and a source of amino acid for energy production and metabolic precursors when needed. Key function, building and repairing muscle tissue. Uh, Second, synthesis of enzyme, hormone, and antibodies. The third, reserve energy through gluconeogenesis. And the last is transport of molecules in the blood. Example, albumin. Yang pertama itu konsep metabolisme protein. Metabolisme protein adalah rangkaian proses biokimia yang kompleks yang meliputi anabolisme atau sintesis dan katabolisme atau penguraian. Protein menjadi asam amino. Metabolisme protein mencakup sintesis atau anabolisme dan degradasi atau katabolisme. Protein untuk mempertahankan fungsi seluler, jaringan, dan homeostasis nitrogen. Protein menyediakan struktur atau otot, enzim, sinyal hormon, serta sumber asam amino untuk produksi energi dan prekursor metabolik ketika diperlukan. Nah, peran utama dari metabolisme protein ini yaitu membangun dan memperbaiki jaringan otot. Yang kedua, sintesis enzim, hormon, dan antibodi. Yang ketiga, sumber energi cadangan melalui gluconeogenesis. Yang keempat, transportasi molekul dalam darah. Yang di sini contohnya yaitu albumin. Number two is protein biosynthesis, stage and location. Transcription, the formation of mRNA from DNA in the nucleus. The mRNA is processed or splitting 5-cap polyethyl and then transported to the cytoplasm. Translation, synthesis of polypeptide chain by ribosomes in the cytosol or on the surface of the rogue endoplasmic reticulum or RER. In the cytosol for cytosolic or mitochondrial protein and on the RER for secretory or membrane proteins.
Initiation, elongation, termination, key paths of translation, the rules of RNA, and translation factors. Kedua yaitu biosintesis protein, tahapannya dan juga lokasi terjadinya. Yang pertama itu transkripsi, pembentukan mRNA dan dari DNA di nukleus. mRNA diproses lalu diangkut ke sitoplasma. Translasi, sintesis rantai polipeptida oleh ribosom pada sitosol atau permukaan retikulum endoplasma kasar atau RER. Lokasi di sitosol untuk protein sitosolik atau mitokondrial. Di RER untuk protein sekresi atau membran. Inisiasi, elongasi, terminasi itulah fase penting translasi. Nah, kemudian peran tRNA dan faktor translasi. Number three, why is protein synthesis essential for growth and repair? Protein biosynthesis is crucial because proteins are the primary structural components of cells. Protein synthesis replaces damaged proteins, forms new structure during growth, and supports adaptive response. Example, wound healing and muscle adaptation to exercise. A relative deficiency in protein synthesis leads to muscle atrophy, immune dysfunction, and slow recovery. Yang ketiga, mengapa sintesis protein vital untuk pertumbuhan dan perbaikan? Biosintesis protein ini sangat penting karena protein adalah komponen struktur utama sel. Sintesis protein menggantikan protein yang rusak, membentuk struktur baru selama pertumbuhan dan mendukung respon adaptif. Misalnya itu penyembuhan luka, adaptasi otot terhadap latihan. Kekurangan sintesis relatif itu menyebabkan atrofi otot, gangguan imun dan pemulihan yang lambat. Number four, protein degradation, the primary mechanism. Proteasome uh, targets ubiquitinated proteins for rapid degradation into small peptides, essential for cellular protein regulation and protein quality. Lysosome or autophagy digests protein and organelles via phagosomes or autophagosomes, a critical pathway during nutrient stress or tissue damage. Potassium selective ATP dependent. Lysosome bulk degradation primarily of proteins transport via autophagy. Nomor 4, degradasi protein mekanisme utamanya. Proteasome itu menarikkan protein terubiquitin untuk degradasi cepat menjadi peptida kecil. Ini penting untuk regulasi protein seluler dan kualitas protein. Lisosom atau autofagi itu mencerna protein dan organel melalui fagosom atau autofagosom. Ini adalah jalur terpenting saat stres, nutrisi, atau kerusakan jaringan. Proteasome itu dia selektif dan ATP dependent. Lisosom itu bulk degradation, terutama protein yang diangkut melalui autofagi. Number 5, amino acid metabolism, transamination and deamination. Transamination, the transfer of an amino group to an alpha keto acid to form a new amino acid or via the enzyme aminotransferase, enabling the synthesis of non-essential amino acid and the transfer of nitrogen. Oxidative deamination, or primarily in the liver, the release of the amino group as ammonia or NH3 produce NH4 plus, which enters the urea cycle. The remaining carbon or keto acid is used for gluconeogenesis or energy yielding oxidation. Nomor 5, metabolisme asam amino, yaitu ada transaminasi dan juga deaminasi. Transaminasi yaitu pemindahan gugus amino ke asam alfa keto untuk membentuk asam amino baru atau enzim. Ini adalah yang berperan adalah enzim aminotransferase, memungkinkan sintesis non-esensial dan transfer nitrogen. Kemudian ada deaminasi oksidatif, yaitu terutama terjadi di liver atau hati.
Itu adalah pelepasan gugus amino dalam bentuk amonia atau NH3 yang akan menghasilkan NH4+, yang kemudian masuk ke siklus urea. Kemudian sisa karbon atau ketua asam itu digunakan untuk gluconeogenesis atau oksidasi energi. Number six, the urea cycle function and significance. C. The urea cycle converts toxic ammonia or a product of deamination into neutral water soluble area. Primary function, the detoxification of nitrogen from amino acid deamination. Importance, without the cycle, ammonia would accumulate in the brain or hyperammonemia and cause permanent nerve damage, potentially leading to coma. Nomor 6 itu adalah siklus urea, fungsi dan signifikansinya. Siklus urea itu berfungsi untuk mengubah amonia yang bersifat toksik atau hasil deaminasi menjadi urea yang bersifat netral dan larut dalam air. Fungsi utamanya yaitu detoksifikasi nitrogen dari deaminasi asam amino. Eh, Pentingnya siklus urea ini yaitu tanpa siklus ini amonia akan menumpuk di otak atau hyperammonemia yang menyebabkan kerusakan saraf permanen hingga menyebabkan koma. Number 7, why did urea levels rise in this case? Increased protein breakdown or catabolism increased ammonium production through the deamination of amino acids. The liver converts ammonium into urea. If nitrogen production exceeds the kidney's excretory capacity or the rate of protein breakdown increases, blood urea levels rise as a result of a high protein diet. Other factors include dehydration, impaired kidney function, or altered liver enzyme activity. Relationship, protein breakdown up, in plus in hit in its 4 plus up, urea cycle up, and the blood urea up. Renal function and hydration status should be evaluated. Yang ketujuh, mengapa kadar urea meningkat pada kasus ini atau kasus yang saya jelaskan pada awal tadi? Peningkatan degradasi protein atau katalisis ini menaikkan produksi amonium dari deaminasi asam amino. Kemudian hati mengubah amonium menjadi urea. Nah, jika produksi nitrogen melewati kapasitas ekskresi ginjal atau terdapat peningkatan laju degradasi, kadar urea darah naik disebabkan oleh diet tinggi protein. Faktor lainnya itu dehidrasi, gangguan fungsi ginjal, atau aktivitas enzim mati yang berubah. Nah, hubungannya pada akhirnya itu degradasi protein meningkat, sehingga produksi NH4+ itu meningkat, kemudian siklus urea menjadi meningkat, kemudian darah itu menjadi meningkat. Nah, perlu evaluasi fungsi ginjal dan status hidrasi pada kasus ini. Next. Oke, nitrogen balance. Di sini ada status, kemudian kondisi atau intake versus ekspresi, dan kondisi fisiologis. Saya lihat positif itu nitrogen masuk lebih besar daripada nitrogen keluar. Ini menunjukkan kondisinya pertumbuhan, kehamilan, kemudian pemulihan otot. Negatif, nitrogen masuk lebih kecil daripada nitrogen keluar. Itu menyebabkan kelaparan, infeksi berat, trauma, diet rendah energi. Keseimbangan nitrogen masuk sama dengan nitrogen keluar itu menyebabkan dewasa sehat dengan diet seimbang. The patient in this case has a negative nitrogen balance due to increased protein breakdown. Jadi pada kasus ini pasiennya itu mengalami keseimbangan nitrogen negatif akibat degradasi protein yang meningkat. Okay, number 9, regulation of protein metabolism. The role of hormones. Insulin is anabolic, meaning it increases protein synthesis, inhibits proteolysis, and promotes glucose storage and lipid synthesis. Cortisol is catabolic, meaning it increases proteolysis, stimulates gluconeogenesis from amino acid, and shifts the balance toward nitrogen expression.
First is insulin, increases amino acid uptake by muscle and protein synthesis, inhibits protein breakdown. The second, cortisol, increases proteolysis, promotes gluconeogenesis from amino acid, resulting in the release of nitrogen. Nomor 9 yaitu regulasi metabolisme protein. Peran hormon, insulin bersifat anabolik, yaitu meningkatkan sintesis protein, menekan proteolisis, dan mendukung penyimpanan glukosa serta sintesis lipida. Kemudian kortisol ini bersifat katabolik, yaitu meningkatkan proteolisis, merangsang eh, gluconeogenesis, gluconeogenesis dari asam amino, dan menggeser keseimbangan menuju pelepasan nitrogen. Pertama, insulin untuk meningkatkan penangkapan asam amino oleh otot dan sintesis protein, dan kemudian menekan degradasi. Kortisol itu meningkatkan proteolisis, mendorong gluconeogenesis dari asam amino, dan mengakibatkan pelepasan nitrogen. Okay, number 10 is metabolic integration. The body integrates the metabolism of proteins, carbohydrates, and lipids through the Krebs cycle to produce energy. First, carbohydrates are converted into glucose or rapid energy. Lipids are broken down into fatty acid or reserve energy. The third, proteins or amino acids enter the energy pathway when glucose reserves are low through gluconeogenesis or conversion to acetyl-CoA. Nomor 10 yaitu integrasi metabolisme. Tubuh itu mengintegrasikan metabolisme protein, karbohidrat, dan lipida melalui siklus Krebs untuk penyediaan energi. Karbohidrat itu dikonversi menjadi glukosa, yaitu energi cepat. Lipida dipecah menjadi asam lemak, itu merupakan energi cadangan. Dan protein atau asam amino masuk ke jalur energi ketika cadangan glukosa rendah melalui gluconeogenesis atau konversi ke asetil-CoA. Okay, thank you. That's all about my presentation. I end with Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.